जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने पार्सल नहीं लेना क्या सर? আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ফেসবুক থেকে একটি ভিডিও দেখে জমজম ইলেকট্রিক শোরুম থেকে তো আইফোন একটি পেয়ে গেছি, 14 প্রো ম্যাক্স। কিভাবে আইফোনটি পেলাম সবকিছু বিস্তারিত জানাচ্ছি, তাহলে চলো শুরু করা যাক। अस्सलाम वालेकुम। जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से छोटा भाई बात कर रहा हूँ। प्यारे भाई, आपने हमारी वीडियो फेसबुक के ऊपर देखी, उसका चैलेंज आपने कंप्लीट किया और आपने आईफोन 14 प्रो मैक्स विन किया है। ठीक है, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपका गिफ्ट हमने बांग्लादेश भेज दिया है। আপনারা হয়তো এটা মনে করতে পারেন এটা ফানি ভিডিও, আসলে এটা ফানি ভিডিও না, এটা রিয়েল ভিডিও। তো এটা আসলে একটা ভুয়া গ্রুপ। তো এরা জমজম ইলেকট্রিক শোরুমের নাম করে এরা ভুয়াভাবে ভিডিওর মাধ্যমে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে প্রথমে নিয়ে যাবে, নিয়ে যেয়ে তখন আপনাদেরকে এমনভাবে এরা একটা ফাঁদে ফেলাবে। তো আপনারা মনে করবেন যে সত্যি আসলে আপনারা আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স পেয়ে গেছেন। তো আসলে কোনোটাই না। তো ফুল ভিডিও দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। तो भाईजान ये टका आप जैसे पटाएंगे उसके 1 से 1.5 घंटे में सामान आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो मुझे बताइए अभी कितना टाइम लगता है? हम भाई गरीब है तो सर आपने पार्सल नहीं लेना क्या सर? भाई अब उनको टाइम लगेगा, तो भाई टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? मेरा बड़ा भाई बाहर पे गया है तो। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने आपको ये विकास पे नगद पे नंबर पटा दिया है। हाँ भाई, ये चेक कीजिए, चेक कर इस पे टका पटाकर मुझे उसका लास्ट नंबर सेंड कीजिए, ठीक है? ओके भाई, ओके ठीक है। ठीक है, 15 मिनट में हो जाएगा भाईजान। भाई देखता हूँ। देखते हो नहीं भाईजान, 15 मिनट में टका पटाइए, पटाकर मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है? ठीक है। ठीक है। তো এইভাবে বারবার কল করছিল এবং বিকাশে ৬,০০০ টাকা দিতে বলছিল, তাহলে কুরিয়ার করে আমার কাছে আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স চলে আসবে বলছিল। তো আসলে আমরা আগে বুঝতে পারছিলাম, সেই কারণে আমরা তার সাথে মজা নিচ্ছিলাম। तो भाईजान किसी दूसरी शॉप पे चले जाओ। भाई मेरा किसी और शॉप पे चले जाइए भाईजान, किसी दूसरी शॉप पे चले जाओ। नहीं है तो किसी दूसरा शॉप पे चले जाइए भाईजान, ठीक है भाईजान? इधर में एक शॉप है। एक ही शॉप है इधर में। मेरी बात सुनिए, जब तक आपको पार्सल मिल ना जाए तब तक आपने किसी को जानकारी नहीं देना, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, क्योंकि ऐसा ना कोई आपका व्हाट्सएप पैक कर ले, पार्सल उसी को दिया जाएगा जिसके पास ये व्हाट्सएप चल रहा होगा, ठीक है ना भाईजान? ঠিক আছে। আপনারা সবাই তো বুঝতেই পারলেন আমার থেকে ৬,০০০ টাকা চাচ্ছে। ৬,০০০ টাকা যদি দিয়ে দিই তাকে, তো সেখান থেকে কুরিয়ার করে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স। তো আপনারা সবাই সতর্ক হন, তো এইসব ফাঁদে পা দিয়েন না। তো আপনারা তো ভিডিওর মাধ্যমে বুঝতেই পারছেন।